मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली, आज मुल्क भंवर से निकल आया, कामयाबी का सहरा कभी अपने सर नहीं लिया, ये टीम वर्क का नतीजा था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तलबा के वक्त से गुफ्तगू, कहा 2023 में अक्सरियत का ख्याल था कि मुल्क खुदा न खास्ता दिवालिया हो जाएगा, मुझे यकीन था कि हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। IMF के साथ मामला तय पाए, हम डिफॉल्ट से बच गए, हमने जिम्मेदारी उठाई और मुत्तहिद होकर आगे बढ़ने का आज़म किया। मौसर इक़दामात से इक़्तिसादी शोबे में अशारिये बेहतर हुए, पॉलिसी रेट कम होकर 11% पर आ गया। पॉलिसी रेट में मजीद कमी से लोग बैंकों से पैसा निकाल कर सरमायाकारी करेंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात का अमल आगे बढ़ा रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में शहजाद अकबर का करप्शन में मरकजी किरदार साबित, गैर कानूनी स्कीम का मास्टरमाइंड बनकर पाकिस्तान को माली नुकसान पहुंचाया। 6 नवंबर 2019 को राजदारी मुआहदे पर दस्तखत किए। 190 मिलियन पाउंड की रकम बहरिया टाउन कराची के जिम्मेदारी अकाउंट से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नाम नामजद अकाउंट में मुंतकिल की गई। मखसूस अकाउंट को स्टेट बैंक का अकाउंट जाहिर करके रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम कर दिया। शहजाद अकबर ने 4 से 8 फरवरी और 22 से 26 मई 2019 तक बरतानिया के दौरे किए। NCA हुकाम से मुलाकातें करके फंड्स वापसी का खुफिया रोड मैप तैयार किया। शहजाद अकबर की इस बदनीयती की वजह से 50 अरब रुपए रियासत की बजाय बहरिया टाउन को फायदा देने के लिए इस्तेमाल हुए। जुर्म की बिना पर शहजाद अकबर को इश्तिहारी मुजरिम करार दिया गया। PTI के मुअत्तल अराकीन ने पंजाब असम्बली से इज़हार यकजहती और बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए तहरीक की तैयारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में काफिला इस्लामाबाद से लाहौर रवाना। पंजाब हुकूमत को पेश की आगाह कर दिया गया, मकसद सिक्योरिटी का हुसूल या किसी तसादुम से गुरेज करना है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारा मकसद इंतशार नहीं, जमहूरी इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ है। हर कदम पर अमन की बात की, हर लफ्ज़ में आइन की पासदारी का वाज़ेह पैगाम है। अब हम देख लें कि यह काफिला नफरत नहीं, सिर्फ मोहब्बत लेकर निकल रहा है। जमहूरियत के अलमबरदार अपने भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए निकले हैं। काफिले का हर कदम आइन की सरबलंदी और अवाम के हक़ नुमाइंदगी का इस्तिआरा है। यह काफिला गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर जमहूरी और गैर अखलाकी इक़दामात के खिलाफ पुरअमन रद्द अमल है। किसी फर्द को आइनी हक से महरूम नहीं किया जा सकता। गिरफ्तारियां हमारी तहरीक का रास्ता नहीं रोक सकती। काफिला गुजरावाला के करीब पहुंच गया। खैबर पख्तूनख्वा में अक्सरियत जाली और धांधली की पैदावार, कोई सूबा सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी से शिकायत पैदा हो तो बैठकर बात होगी। सूबे में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर गौर कर रहे हैं। आज आम आदमी अपने घर से निकलने से पहले 100 बार सोचता है। रियासती निज़ाम की तश्कील नौ के अमल पर गहरी नजर है। दुश्मनी की सियासत नहीं होनी चाहिए। फाटा जैसे इलाके का मुनफरिद स्टेटस दुनिया के 80 से ज्यादा ममालिक में राइज है। हमने फाटा इंजमाम उनके इशारे पर क्या, किसके दबाव पर किया? सियासी जमातें और हुक्मरान इस वक्त सरेंडर कर गए थे। वक्त आ गया कि तमाम सियासतदान और जमातें अपनी गलती तस्लीम करें। सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस लाहौर जा रहे हैं, गिरफ्तारियां मुमकिन नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा पंजाब वालों से राब्ता है, वो भी पार्लियामेंटेरियंस हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत हमेशा की तरह फिर एहतजाज पर तकसीम। मानी PTI की एहतजाज की कॉल पर कोर कमेटी किसी एक नतीजे पर न पहुंच सकी। चेयरमैन PTI रात को होने वाले इजलास से एहतजाजन उठकर चले गए। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा को भी लाहौर कन्वेंशन और GT रोड एडवेंचर बारे एतमाद में नहीं लिया गया। कोर कमेटी इजलास में कहा गया कि लाहौर कन्वेंशन सिर्फ एक बंदे की प्रमोशन के लिए किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब ने न पहले PTI के एहतजाज की कॉल पर रद्द-ए-अमल दिया, न अब देगा। PTI की तहरीक के लिए KP हुकूमत से फंड्स निकलवाने की खबरें हैं। एहतजाज करना उनकी पुरानी आदत है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम अवामी खिदमत पर यकीन रखते हैं। इल्ज़ाम तराशी और अफवाहों से हुकूमत नहीं चलती। मानी PTI के बेटों का वापस आना उनका बुनियादी हक है, वो आएंगे। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा काफिला रवाना हो गया, आज और कल मीटिंग होगी, उसके बाद वापस आएंगे। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। आर्टिकल 19 हमारा बुनियादी हक है, ये हक हमसे छीन लिया गया। हमारी ख्वाहिश है हम लोगों के साथ बैठें, उनके मसाइल सुनें।
पंजाब असेंबली में अपोजिशन के मुअत्तल अराकीन के खिलाफ रेफरेंस, हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजाउर रहमान, सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक, राना अरशद और समीउल्लाह खान, अहमद इकबाल शामिल। पीपल्स पार्टी से अली हैदर गिलानी, काफ लीग से चौधरी शाफी हुसैन और IPP से शुएब सिद्दीकी मुज़ाकराती कमेटी में शामिल। अपोजिशन की जानिब से अपोजिशन लीडर स्पीकर को मुज़ाकराती कमेटी के नाम देंगे। अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी को नाम आज स्पीकर ऑफिस जमा करवाने की हिदायत। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन कल होगा। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब होने पर स्पीकर अपोजिशन के खिलाफ रेफरेंस ड्रॉप करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। एलामिया के मुताबिक 19 शिकायत को मुतफ़िक़ा तौर पर खारिज, जबकि 5 शिकायत को मुअख्खर कर दिया गया। आर्टिकल 209 के तहत दायरा 24 शिकायत का जायजा लिया गया। इंक्वायरी के तरीक़ाकार पर मजीद मुशावरत की जाएगी। ज़ाब्ते अखलाक में तरामीम पर मजीद कानूनी गौर का फैसला। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सर्विस रूल्स 2025 का मुसवदा मंसूख। बलूचिस्तान में कत्ल होने वाले 9 पंजाबी मुसाफिरों का मुकदमा दर्ज, मय्यतें सुपुर्द खाक, फिजा सोगवार। शहीद गुलाम सईद मियां चन्नू में सुपुर्द खाक, बेटे का जसद खाकी देखकर वालिद भी वफात पा गया। बैक वक्त 2 जनाजे उठने पर कोहराम मच गया। शहीद शेख माजिद की फैसलाबाद में तदफीन, नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शहीद बिलाल अटक के इलाके मखड़ में सुपुर्द खाक। शहीद की चंद माह कबल शादी हुई थी। वालिदैन वफात पा चुके, बेवा, एक छोटा भाई और एक बहन सोगवारों में शामिल। बिलाल क्वेटा में कारोबार करता था, बहन को छोड़ने लाहौर आ रहा था। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने क्वेटा से पंजाब जाने वाली 2 बसों के 9 मुसाफिरों को अगवा करके कत्ल कर दिया था। वाक़े का मुकदमा थाना सिटी डी जोब में दर्ज। SHO थाना लेवीज की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। शनाख्त की बुनियाद पर मासूमों का कत्ल, फितनतुल हिंदुस्तान के मकरू अज़ाइम की अक्कासी। दहशतगर्द कोई बातचीत करना नहीं चाहते, उनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान को केक की तरह काटना है। रियासत हर शहरी के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार है। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी की ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वफ्द से गुफ्तगू। कहा, मिसिंग पर्सनस का मसला सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, दीगर सूबे और दुनिया भी इससे दो चार हैं। बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन से मुताल्लिक जामिया कानून साजी की जा चुकी। आईन पाकिस्तान हर शहरी के तहफ़्फ़ुज़ को बुनियादी हक करार देता है। इंसानी हुकूक की तंजीमों को बेगुनाह पंजाबियों के कत्ल और दहशतगर्दी की हर कार्रवाई की मुलामत करनी चाहिए। दहशतगर्द तंजीमों के सरपरस्त अपने अज़ाइम आलमी मीडिया पर वाज़े कर चुके, उनके खिलाफ कार्रवाई रियासत का आईनी अख्तियार है। रियासत कलात का इल्हाक ज़बरदस्ती नहीं बल्कि रजामंदी से हुआ था। इंसानी हुकूक पर काम करने वाले इदारों को बलूचिस्तान की दुरुस्त तारीख और ज़मीनी हक़ाइक़ से मुकम्मल आगाह होना ज़रूरी है। बलूचिस्तान के साथ जुल्म हो तो हम सब मजम्मत करते हैं। इंसानी हुकूक के चैंपियन पंजाब के लोगों के साथ ऐसे वाक़यात पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सवाल। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सोशल मीडिया पर कहा जाता है हालात ख़राब हैं तो बलूचिस्तान जाते क्यों हैं? इन लोगों को ऐसी बात करते ज़रा भी शर्म नहीं आती। रियासत को दहशतगर्दों के खिलाफ मजबूत इक़दाम करना होंगे। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से मज़लूम ख़ानदानों के साथ ताज़ियत करती हूँ। पंजाब हुकूमत का तरजीही एजेंडा सेहत है। सेहत कार्ड बंद करने से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया गया। इलाज अब भी जारी है। तूफानी बारिश में पानी का जमा होना एक कुदरती अमर है। सोशल मीडिया पर आने वाली तस्वीरें DHA की थी। DHA हमारे दायरे अख्तियार में नहीं आता। DHA के लोग जिनको वोट डालते हैं उनसे पूछें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब कहते हैं लाहौर की सड़कें शरीफ खानदान के कई दहाइयों पर वही दावों और वादों के झूठा होने की गवाही दे रही हैं। चंद घंटों की बारिश ने पेरिस बनाने के दावे को पानी में बहा दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज को सांप सूंघ गया। अवाम के टैक्सों का पैसा लंदन मुंतकली की बजाय लाहौर पर खर्च किया जाता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, भावलपुर, शनियोट, रहीम यार खान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुसलधार बारिशें। लाहौर के इलाके लक्ष्मी चौक में 25 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर में दोपहर 5 बजे मुसलधार बारिश का इम्कान। रहीम यार खान में मुसलधार बारिश से गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। अंडर पासेज पानी से भर गए। गुलशन इकबाल मकान की दीवार गिरने से 2 बच्चे जख्मी। बिजली की बंदिश से निज़ाम जिंदगी मुतासर। बख्तियाराबाद, दहड़ी और गिरदुनवा में बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। महकमा मौसमियात की आज पंजाब, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। NDMA ने पंजाब, KP और बलूचिस्तान के लिए 17 जुलाई तक बारिशों और मुमकिन सैलाब के खतरे का अलर्ट जारी कर दिया।
بھارت کی آبی جارحیت، سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی، علاقائی امن کے لیے شدید خطرہ۔ ورلڈ بینک اور عالمی ثالثی عدالت کا کہنا ہے کہ باہمی منظوری ضروری ہے۔ سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں ہو سکتا۔ پانی کی بندش پاکستان کی زراعت اور خوراک کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ پانی کی بندش کو جنگی اقدام تصور کیا جائے گا۔ جغرافیائی طور پر پانی روکنا بھارت کے مکمل اختیار میں نہیں، اس کے لیے بھارت کو بھاری سرمایہ کاری درکار ہوگی۔ سندھ طاس معاہدے کی معطلی کے باعث خطے میں شدید بحران کا خدشہ، بھارت کے پانی روکنے پر پاکستان نے بروقت فیصلہ کیا۔ اداکارہ عمیرہ اصغر کی موت کا معمہ حل نہ ہوا، آئے روز کیس میں نت نئے موڑ سامنے آنے لگے۔ اداکارہ کی بھابھی نے انکشاف کیا کہ بھائی بہن میں جائیداد کا تنازع تھا۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو جاری کرتے ہوئے متوفیہ کی بھابھی نے کہا کہ عمیرہ کے والدین سے تو تعلقات اچھے تھے، لیکن اداکاری کے سبب چھوٹے بھائی نوید اصغر کے ساتھ اختلافات تھے، جس کی وجہ سے عمیرہ کراچی منتقل ہو گئی۔ عمیرہ نے کئی بار جائیداد میں اپنا حصہ، گھر میں کھڑی گاڑی مانگی، لیکن نوید اصغر نے اسے کچھ بھی دینے سے انکار کر دیا۔ بھابھی نے یہ بھی بتایا کہ جائیداد کے تنازع پر انہوں نے مجھے اور میرے بچوں کو بھی 5 ماہ قبل گھر سے نکال دیا۔ چینی کڑوی گولی بن گئی، ملک کے کئی شہروں میں چینی کی قیمت میں اضافہ۔ کراچی میں ہول سیل بازاروں میں فی کلو چینی 178 روپے، ریٹیل سطح پر 190 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ چند علاقوں میں چینی 200 روپے فی کلو بھی فروخت۔ لاہور میں بھی چینی مہنگی، ہول سیل قیمت 179، پرچون کی دکانوں میں چینی 185 سے 190 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے۔ کوئٹہ میں بھی چینی کی قیمت کو پر لگ گئے۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق رواں ماہ کے دوران چینی کی ریٹیل میں 10 روپے فی کلو کا اضافہ ہوا۔ ڈیمانڈ اور سپلائی کے فرق کے باعث قیمت میں مزید اضافے کا امکان۔ سندھ توانائی کا ہب ہے، سندھ کی ترقی پورے ملک کی ترقی ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی سندھ کے وزیر توانائی، منصوبہ بندی اور ترقیات ناصر حسین شاہ کی ملاقات میں گفتگو۔ کہا سندھ کے توانائی مسائل پر فوری طور پر حل کیے جائیں گے۔ ناصر شاہ نے صدر پاکستان کو بریفنگ میں بتایا کہ بجلی کمپنیوں میں سندھ کی نمائندگی نہ ہونے کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ الیکٹرک میں صوبائی حکومت کی نمائندگی کو یقینی بنایا جائے۔ سندھ الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی کے قائم کی جائے۔ اپنی بجلی اپنا ٹیرف سے عوام کو مہنگی بجلی سے نجات ملے گی۔ وزیر داخلہ ایک روزہ دورے پر بحرین کے دارالحکومت منامہ پہنچ گئے۔ محسن نقوی کی بحرینی ہم منصب سے عام ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں سیکیورٹی تعاون مزید بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی، انسداد انسانی اسمگلنگ اور انسداد منشیات کے حوالے سے دو طرفہ اشتراک پر بات چیت۔ محسن نقوی کا بحرین اور پاکستان کی وزارت داخلہ کے مابین انسداد منشیات اور انسداد انسانی اسمگلنگ کے لیے تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ بحرین کے وزیر داخلہ نے پاکستان اور بحرین کے درمیان سیکیورٹی سمیت دیگر شعبوں میں تعاون اور ہم آہنگی کو سراہا۔ وفاقی وزیر شہزاد فاطمہ کی سی ای او علی بابا جیمز رونگ سے ملاقات۔ کہا ڈیجیٹل پاکستان کا ویژن وزیر اعظم کی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان میں کیش لیس معیشت کے فروغ کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ سی ای او علی بابا کا ڈیجیٹل ایکسپورٹ، کاروباری مواقع اور تربیت میں تعاون کی خواہش کا اظہار۔ کہا پاکستانی نوجوان کا ٹیلنٹ عالمی معیار کا ہے، نوجوان تعلیم یافتہ اور ڈیجیٹل مہارتوں سے آراستہ ہے۔ وفاقی وزیر پاور ڈویژن سردار اویس تغاری کہتے ہیں وزیر اعظم کی حوصلہ افزائی پاور سیکٹر کے ریفارمز کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ وزیر اعظم نے پاور ڈویژن میں ہونے والی اصلاحات کو دوسری وزارتوں کے لیے رول ماڈل قرار دیا۔ وزیر اعظم نے پاور سیکٹر میں نقصانات میں تاریخی 191 ارب روپے کی کمی کو سراہا۔ راولپنڈی اسلام آباد کی معروف شخصیت فرخ کھوکھر کا جے یو آئی میں شمولیت کا فیصلہ۔ فرخ کھوکھر 18 جولائی کو ڈیرہ تاجی کھوکھر میں سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی موجودگی میں جے یو آئی میں شامل ہوں گے۔ فرخ کھوکھر سابق ڈپٹی اسپیکر نواز کھوکھر کے بھتیجے اور سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر کے چچا زاد بھائی۔ پنجاب میں 8ویں جماعت کے بورڈ امتحانات بحال کرنے کا فیصلہ۔ پیکٹا کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں صوبائی وزیر تعلیم کے 5ویں سے 7ویں تک انٹرنل امتحانی نظام کو مؤثر بنانے کی ہدایت۔ رانا سکندر حیات نے کہا کہ 5ویں سے 7ویں تک اسسمنٹ ٹیسٹ کے لیے شفاف نظام لاگو کیا جائے، 1 ماہ میں انٹرنل اسسمنٹ ٹیسٹ کا طریقہ کار وضع کیا جائے۔ اجلاس میں میٹرک ٹیک کی 9 و 11ویں کی کتب کو ویڈیو فارمیٹ میں بھی ڈھالنے پر غور۔ ملتان کے عوام کے لیے بری خبر، زیر زمین پانی زہریلا قرار۔ آلودگی کا شکار پانی نہ صرف انسانی استعمال بلکہ جانوروں اور فصلوں کے لیے بھی خطرناک ہو چکا۔ شہر میں صاف پانی کی فراہمی کے سرکاری انتظامات نہ ہونے کے برابر۔ 50 لاکھ سے زائد کی آبادی کے لیے صرف 65 فلٹریشن پلانٹس دستیاب۔
انچارج واٹر ٹیسٹنگ لیبارٹری میڈم فاطمی کہتی ہیں ملتان کے زیر زمین پانی میں آرسینک اور نمکیات کی مقدار خطرناک حد کو چھو چکی. بڑھتی آبادی، کم بارشیں اور صنعتی فضلہ اعصابی بحران کا بڑا سبب بنے. ماہرین کے مطابق آرسینک کی زائد مقدار جلد اور گال بلیڈر کے کینسر، جبکہ نمکیات معدے، ہیپاٹائٹس اے اور ای کے علاوہ گردوں کے مسائل کا سبب بن سکتا ہے. ایم ڈی واسا خالد رضا کا کہنا ہے کہ صاف پانی کی فراہمی کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. مسائل کی سنگینی کے باعث آزاد کشمیر میں اگلے سال انتخابی دنگل سے قبل ہی سیاسی پارا چڑھنے لگا. سیاسی جماعتوں کی جانب جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری. شہریوں کا کہنا ہے کہ موجودہ غیر یقینی اور پیچیدہ سیاسی فضا میں کسی جماعت کی واضح اکثریت کی پیشگوئی قبل از وقت ہوگی. انتخابات میں وہی جماعت کامیاب ہوگی جو واقعی ریاست اور عوام کے مفاد میں فیصلے کرے گی. تخت کشمیر پر وہی قیادت براجمان ہوگی جس کا ایجنڈا صرف عوامی خدمت ہوگا. 27 یوٹیوب چینلز بندش کے عدالتی حکم کے حوالے سے عام پیش رفت. اسلام آباد کی مقامی عدالت نے 5 مزید یوٹیوب چینلز کی بندش کا حکم معطل کر دیا. سینئر صحافی حبیب اکرم کی عدم دستیابی کے باعث اپیل پر فیصلہ نہ ہو سکا. عدالت نے گزشتہ روز مطیع اللہ جان اور اسد طور کا یوٹیوب چینل گزشتہ روز بحال کرنے کا حکم دیا تھا.